30 नवंबर को नए आर्मी चीफ ज़ाहिर तैनात हो जाएंगे, आप कोई शिकायत नहीं होगी, मतनाज़े नहीं बनाएंगे? नवाज शरीफ को और जरदारी को किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि दोनों मुजरिम हैं। कभी मुजरिम भी आपका नेशनल सिक्योरिटी का हेड चूज करते हैं। ये दुनिया में कहीं कोई हंसेंगे लोग सुन के कि आप पहले उनको एनआरओ दिलवा दें और उनसे फिर आर्मी चीफ सेलेक्ट करा दें। ये क्या हुआ? इन दोनों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी होना चाहिए मेरिट के ऊपर। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, जो मेरिट के ऊपर, बल्कि मैं जनरल बाजवा को भी कई दफ़ा कहा कि आप बताएं मेरिट के ऊपर कौन सेलेक्ट होता है। मैं कोई अपना फेवरेट नहीं रखना चाहता। ठीक है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बात करते हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन से ऐसे गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबात इमरान खान ने पेश किए रात के अंधेरों में छुप कर, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए और आपकी कोई बात नहीं मानी गई? पहले तो मैं कभी किसी की डिक्की में घुस के तो आर्मी चीफ को नहीं मिलने गया। जो मीटिंग हुई थी वो प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी, आरिफ अलवी के साथ मीटिंग हुई थी। कोई छुप के इन द सेंस कि पब्लिक नहीं की थी, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन इनको वाज़ेह होना चाहिए कि वो मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, साफ और शफाफ इलेक्शन। सही। अभी भी हम वो जो मैं पब्लिक में करता हूँ वो मीटिंग का मकसद सर, इसमें तो कोई गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं है। और मैं ये इसलिए देखे ना, जब जिसका काम ये नहीं है। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, कभी हमने इस तरह खुलकर सामने DGI नहीं आई और बात नहीं की। मैं तो यही समझ सकता हूँ कि जो अरशद शरीफ शहीद के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आया, मुझे लगता है कि उस रिएक्शन की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबको पता है कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, सबको पता है, सारे सहाफ़ियों को पता है। डरते हैं तो नहीं बात करते, क्योंकि उनको भी शायद नंगा करके और जेलों में किए जो आज़म स्वाति वगैरह से किए। लेकिन सबको पता है कौन था, कौन धमकियां दे रहा था उनको, अरशद शरीफ को। और उनके घर जाके उनकी वालदा से पूछ लें, वो आपको सारों को बता देंगे कौन था ये लोग। अब उसका रिएक्शन आया, उसके रिएक्शन के ऊपर इन्होंने आके ओवर कॉम्पनसेट किया और ऐसी ऐसी बातें की जिसका मैं बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरे मुल्क की फ़ौज है, इदारा मेरे मुल्क का है, उसको नुकसान पहुंचना मेरे मुल्क को नुकसान है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद किया हुआ है। पिछले 3.5 सालों में सर आप पर इतना ही दबाव रहा है, इतना ही प्रेशर रहा है, आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से आप कानून साजी नहीं कर सकते थे। आपने 12 ये बात की कि कानून साजी करवानी हो, फैट ऑफ बिल का मसला हो, कुछ भी हो, आपको मिन्नतें करना पड़ती थी कि आओ इनको लेकर आओ और कानून साजी करवाओ। तो 3.5 साल आप इतने बेइख्तियार थे। देखिए, 2-3 चीज़ें थी। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि जो फ़ौज, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। हमें कोई मसला, फैटफ के अंदर हमने इकट्ठा काम किया। जो सबसे बड़ा जो कोरोना का क्राइसिस था, कोविड-19 का, उसमें इकट्ठे काम किए। एक लोकस्ट अटैक हुआ, उसमें सारा एक, और फ़ौज गवर्नमेंट का इदारा है और वो सबसे तगड़ा इदारा है। तो उन्होंने हमारा तो बड़ा, और फॉरेन पॉलिसी पे हमारे कहीं शुरू में क्लैश कोई भी नहीं था। मसला एक था, और जो सबसे बड़ा मसला था वो था रूल ऑफ लॉ। ये जो सारे चोरों का टोला था, ये सारे, इन सारों के ऊपर करप्शन केसेस थे। मैं कहता था इनको कन्विक्ट करो, हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे। नैब को ये कंट्रोल करते थे और उधर मसला बना हुआ था। और इधर अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी कहेंगे जी सारों को अंदर डाल दो। ऑपोजिशन मैं इनसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जानता हूँ, इनको क्या पता डेमोक्रेसी का क्या है। हमने तो इंग्लैंड में देखी हुई है डेमोक्रेसी क्या होती है। कभी मुजरिमों को, चोरों को भी कभी कहते हैं डेमोक्रेट्स, उनके ऊपर बिलियंस के करप्शन केसेस हैं। पहले जनरल मुशर्रफ माफ़ कर देता उनको, जो वो उसको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पैसा तो कौम का चोरी हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने माफ़ कर दिया आतम ताई की तरह, अपने आप को बचाने के लिए। अब आके फिर उनके करप्शन केसेस माफ़ कर दिए। मैं अपने बार कह रहा था कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा। उसका मतलब क्या है कि ये कोई कानून के ऊपर है लोग, कि गरीब आदमी चोरी करे जेल में और ये चोरी करे और कहे जी हम कोई ख़ास लोग हैं, हम ब्लैकमेल करेंगे, गवर्नमेंट गिरा देंगे। सारे इनको जो लॉन्ग मार्चेस थे वो महंगाई के लिए नहीं थे, वो एनआरओ के लिए थे। तो एनआरओ दिया गया, इख्तलाफात यहीं मैंने हर वक्त उनको कहा, मुझे कहते जी आप इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ये एहतसाब ना करें। इकोनॉमी का क्या, कभी आज तक इकोनॉमी ठीक हुई है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता? चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, सबसे तेजी से उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। इन्होंने पता नहीं क्या था। और वहाँ सबसे बड़ा
اگر میں کہے نا میں فیل ہوا ہوں, میں فیل اس لیے ہوا کہ ہم قانون کی بالادستی نہیں قائم کر سکے, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکے. سر آپ کو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ اس کے خلاف کیس نہ چلاؤ, زیادہ زور نہ ڈالو, زیادہ یہ نہ نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, نیب تو ان کے کنٹرول میں تھا, تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو این آر او دے دیا گیا دوبارہ. نہیں وہ تو بعد میں دیا نا جب میں گیا ہوں, جب آپ گئے, لیکن ہمارے دور ہم ان کو کنوکٹ ہی نہ کر سکے. ایف آئی اے کا شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, 16 ارب نوکروں کے نام پر اپنے فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے پیسے. اس میں کیا چھپی چیز تھی؟ کوئی عام آدمی ہوتا اس کو پکڑ گیا وہ جیل میں ہوتا, اس کو ہم پکڑ ہی نہ سکے کبھی. تو پیچھے سے یہ تھے, یہ ان کے پاس طاقت تھی, ہم کچھ نہیں کر سکے. سر وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا آپ آج یہ انفارمیشن شیئر کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہوئے؟ دیکھیں میرے دو جگہ تھے. ایک تو یہ تھا احتساب, وہ پہلے دن سے اوپنلی سب کو پتا ہے, میٹنگز میں میں کہتا تھا کہ آپ یہ ان کو چوروں کو پکڑ نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ ہر قسم کی ہر ایکسکیوزز, تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر دیں, یہ ہے وہ ہے ملک ہے. اب زرداری کے اوپر کیا چیز ہے, ان کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ وہ جو مراد علی شاہ تھا اس کے سارے کرپشن پورا, مجھے نیب کے چیئرمین نے کئی دفعہ کہا جی یہ تیار بیٹھے, ہمارا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ اجازت نہیں مل رہی. اجازت کہیں اور سے ملنی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرے سے تو نہیں اجازت لینی تھی نا, پاور ہمارے پاس تو نہیں تھا وہ نیچے. ایک تو وہ تھا, اور دوسرا ایک عثمان بزدار کو ہٹا کے جی علیم خان کو لگا دو, یہ دوسرا تھا. ادھر سنا ایک وقت پہ آپ تیار بھی ہو گئے تھے اینڈ میں, جب ایک سٹیج آیا اینڈ میں کہ جب اب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے گورنمنٹ گرائی تو یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. ملک کے لیے اگر آپ اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کریں گے تو اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ میں نے خود بتایا, ان کو شوکت طری نے بھی بتایا. ہم نے پوری کوشش کی کہ اس سٹیج کے اوپر یہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دو. تو اس کا پرائس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی علیم خان, میں نے ویسے انہوں نے کہا, میں نے کہا جس وقت ہم علیم خان کو لے کے آئیں گے تو اس کو کھڑے ہو جائیں گے لوگ جو کہیں گے ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالیں گے, اور وہی ہوا. اچھا, علیم خان چودھری پرویز لائی نے کہا ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالتے, تو وہی ہونا تھا. تو بہرحال اور میں تھرو آؤٹ جو اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے عثمان بزدار کو, مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ریپلیسمنٹ تو تھی کوئی نہیں, اور مجھے پتا تھا علیم خان کے کیا مسئلے ہیں. ان کے ایل ڈی اے مجھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے زمین, انلیگل زمین اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو میں کیسے کسی کو چیف منسٹر بنا دوں؟ تو میں نے بتایا بھی. بہرحال دو میرے مسئلے تھے, یہی دو ہمارے اختلافات تھے, اس کے علاوہ تو ہماری بلکہ بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی. اس کے بعد آپ کے مسائل ایسے خراب ہونا شروع ہوئے؟ نہیں, یہ دو ایشوز رہے ہمارے تھرو آؤٹ. اینڈ میں جا کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے, اور اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی, اور اس کے بعد سائفر آ جاتا ہے. سائفر آتا ہے 6 مارچ کو, سائفر آتا ہے 7 مارچ کو وہ ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس پش.